بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلاميذ السنة الأولى إعدادي، سأصحح معكم إن شاء الله في هذا الفيديو المراقبة المستمرة الثانية للدورة الثانية في مادة الفيزياء، والتي تشمل درسي le courant électrique continu التيار الكهربائي المستمر والeffet de la résistance dans un circuit، وكذلك المقاومة الكهربائية. Le premier exercice, 8 points. Alors répondre par vrai ou faux. Répondre par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو خطأ. Pour mesurer le courant électrique, nous utilisons l'ampère-mètre. إذا لقياس التيار الكهربائي nous utilisons l'ampère-mètre. Oui, هذه الجملة صحيحة، لأن l'ampère-mètre هي واحد لاباراي اللي كنميزيو بها l'intensité du courant électrique. Vrai. Nous insérons le voltmètre dans le circuit en série. Alors, ندرج الفولتمتر هذا لاباراي dans le circuit en série، يعني على التوالي. Alors الفولتمتر حنا كنعرف عندنا لومبيرمتر اللي كنقيسو به لو كورون الكتريك او بيان لانتونسيتي، وعندنا الفولتمتر اللي كنقيسو به لا طونسيون. الوغ لومبيرمتر هذا كيتمونطا اون سيري والفولتمتر اون باراليل او بيان اون ديريفاسيون. الوغ هاد الجمله سي فو. لومبيرمتر هو ديك لاباراي اللي كنرمزو له بهذا الرمز ا، فوالا، والفولتميتر هي لاباراي اللي كنرمزو ليها بهذا الرمز في. هذه توجور كتكون كتأنسير اون سيري، وهذه اون باراليل فولتميتر. Le sens conventionnel des courants électriques continus est du pôle négatif vers le pôle positif. هنا منح التيار الكهربائي، كذلك هنا كيكون طبعا التيار الكهربائي المستمر كيكون من القطب السالب نحو القطب الموجب. لا، هذه الجملة خاطئة، لأن التيار الكهربائي كيكون من القطب الموجب نحو القطب السالب. الوغ إلا كانت عندنا واحد لو سيركوي إلكتريك، فوالا هنا عندنا بول بوزيتيف ديال الجينيراتور ولا بول نيجاتيف، فوالا هنا عندنا واحد لانتيريبتور، هنا عندنا اون لامب، فوالا. لو سونس ديال لو كورون إلكتريك كيكون من البول بوزيتيف فيغ البول نيجاتيف، يعني السهم يكون هكا، يعني لو كورون غيتسيركيلا بحال هكا، يدور بحال هكا من البول بوزيتيف فيغ البول نيجاتيف. الوغ هاد فراز قلنا اي فو. لو سونس كونفونسيونيل دو كورون إلكتريك كونتيني اي دي بول بوزيتيف فيغ لو بول نيجاتيف. Les bornes de branchement de l'ohmmètre. Voilà, l'ohmmètre. Alors, on a trois appareils. On a l'ampèremètre qui mesure l'intensité, ou bien le courant électrique, on a le voltmètre qui mesure la tension, on a l'ohmmètre qui mesure la résistance. Alors, les bornes de branchement de l'ohmmètre sont les bornes oméga et comme. Oui, cette phrase est vraie. Alors, l'appareil عندنا فيها هاد البورن هذا، وعندنا هاد البورن كان هما اللي كنبرونشيو فيه دوك لي فيل اللي عندنا في السيركوي. Alors, relier chaque grandeur physique à son symbole et son unité. Relier chaque grandeur physique à son symbole et son unité. Alors هنا غنربطوا كل شيء هنا بالرمز ديالو والوحدة ديالو. Alors le courant électrique continu. Le courant électrique continu. التيار الكهربائي المستمر كرمزوا ليه ب I. Et son unité est l'ampère. La tension électrique. La tension électrique كرمزوا ليه ب I. Son symbole volt. وعندنا لا ريزيستانس. لا ريزيستانس كنرمزو لها ب R، السامبل ديالها اوم. الوغ لو كورون الكتريك او بيان لانتونسيتي كنرمزو لها ب I انتونسيتي، و l'unité de mesure هي l'ampère.
la tension électrique كان volume U l'unité de mesure هي volt وبالنسبة la résistance électrique le symbole ديالها هو R وبالنسبة l'unité de mesure هي l'ohm. Convertir maintenant les valeurs suivantes. عندنا 1,4 ohm غنحولوها للملي اوم. alors 1,4 باش نحولوها للملي اوم شنو غنديرو؟ غنضرب في 1000 يعني 1.4 يعني 1.4 ملي غنضرب في 1000 غادي نرجع الفاصله بثلاث رتب. الوغ الرتبه الاولى وغيبقاو لي جوج رتب اللي غنضرب فيهم 2 الوغ 1,4 اوم ايكال 1400 ملي اوم. نمشي للميغا اوم مع الكيلو اوم. الوغ الميغا اوم الكيلو اوم كنضرب حتى هي في 1000 من الميغا اوم حتى الكيلو اوم كنضرب في 1000. الوغ هنا نضرب في 1000 غنرجع الفاصل 3 رتب عطيني هي 64 كيلو اوم 64 كيلو اوم. سي كلير. اون باس مانتونون على ليكزارسيس 2. هاد التمرين عليه 8 ديال النقاط. On considère le circuit électrique suivant. Oui, point. Alors, représenter le sens du courant électrique dans le circuit. Représente le sens, ou bien représenter le sens du courant électrique dans le circuit. Voilà. هنا عندنا هذا السيركوي الكتريك. شنو قال لك؟ قال لك دير لي داك لو سون داك السهم بحال اللي درنا في ليكزارسيس الاول. هذا السهم غنديرو هنا. شنو قلنا؟ لو سونس conventionnel. Le sens conventionnel du courant électrique continue du pôle positif vers le pôle négatif. وين غنديرو هنا؟ فين هو البول بوزيتيف؟ هنا من البيل كنعرفو هنا هذه البول بوزيتيف فوالا وهذا البول نيجاتيف. alors le circuit ou bien le sens du courant électrique غيكون من البول بوزيتيف vers البول نيجاتيف يعني السهم غيكون خارج من البليس. Compléter le schéma des circuits en utilisant les symboles des appareils. Alors, هذا السيركوي فيه des appareils. عندنا هذا l'appareil وعندنا هذا l'appareil. هذا l'appareil monté en série وهذا l'appareil monté en dérivation. Alors, هذا l'appareil اللي monté en série هي الامبير. alors غنديرو هنا A. راه عطيتكم السيمبول في ليكزارسيس الاول. وبالنسبه للاباري اللي monté en dérivation هي V. دائما الفولتميتر كيتربط بلي بورن ديال هذاك ليليمون اللي بغيت نقيس التوتر اللي فيه. عندي واحد بيل خاصني هاد لي بورن ديالو نربطهم بالفولتميتر في حين ان الامبيرمتر لا كيتمونطون اون سيري. D'après la résistance, après la réalisation du circuit ci-contre, l'aiguille de l'ampèremètre, du voltmètre, a dévié comme le montre le schéma dessous. هاد الامبيرمتر عطانا هاد ليكوي يعني تحركات هنايا وبالنسبه للفولتمتر هاد ليكوي تحركات هنايا وعطونا لشاك اباري عطونا الكاليبر يوتيليزي هنا 100 ميجا 100 ملي امبير وهنا 50 ملي فولت. C'est clair? Alors, donner la valeur de l'intensité que l'ampèremètre indique. Alors, حنا باش كنلقاو ديك l'intensité هي شنو؟ هي ما تشير إليه الإبرة. هي واحد فراكسيون ما تشير إليه الإبرة. الإبرة تشير إلى 60. Alors on écrit 70 je m'excuse 70 fois le calibre. إذا داكشي اللي كتشري الإبرة كنضرب في هذا الكاليبر اللي هو 100 ملي أمبير 100 ملي أمبير عقلوا على ملي أمبير ياك وكنقسموه على النومبر توتال اللي عندي هنايا على هذا الميناء النومبر توتال اللي هي 100. هي 100. إذا عندنا قلنا الإبرة والإبرة اللي هو كتشيل 70 غنضربها في الكاليبر ونقسمها على هاد 100 عطينا طبعا 100 غتمشي مع 100 وغاتينا 70 ولكن ما ننساوش الكاليبر باش كان بالملي امبير. الوغ 70 ملي امبير. سي كلير 70 ملي امبير. بالنسبة للفولتمتر نفسها
عندنا هي في، انا كنرمزو لي في كتساوي حتى هي لو نومبر اللي كتشير ليه الابره اللي هو هنا 0 10. الوغ خصنا نعرفو شحال كنمشيو هنايا 10 30 40 كنمشيو ب 10. الوغ هنا عندنا 30 35 36. الوغ هنا الابره كتشير ل 36 حتى هي غتضرب في الكاليبر ايتيليزي اللي هو 50. فوالا وغديفيزا على النومبر توتال اللي هو 50. طبعا غتشيل لنا 50 مع 50 وغتبقى لنا 36. 36 كوا خصني لونيتي اللي هي 36 ملي فولت. m'excuse 36 ملي فولت. Alors, convertir les valeurs trouvées en milliampères et en... voilà. Convertir les valeurs... On a déjà milliampères. Convertir les valeurs trouvées en ampères et en volts. Alors, l'intensité, il y a déjà 70. On convertir l'ampère. باش convertir نقسم على 1000. Alors, égal, باش نقسم على 1000 غندخل بثلاثة ديال لي نومبر. Alors, هي 0 virgule. Alors, هي 0,0. Je m'excuse. D'accord. Alors il y a 0,07 بالنسبة للفولت في عندنا 36 حتى نقسم على 1000 تعطيني 0,036 فولت. وهنا ampère. C'est clair? Alors, comment peut-on faire pour faire baisser la luminosité de la lampe dans le circuit? Quelle est la lampe كيفاش غنديرو باش غنقصو ليها من الإضاءة ديالها؟ Alors, comment peut-on faire pour faire baisser la luminosité de la lampe dans le circuit? Alors, باش نقص من الإضاءة ديال هذا السيركوي خاصني نبرونشي واحد الريزيستانس. On branche une résistance. Mais comment brancher cette résistance? On branche une résistance mais en dérivation. Attends, la souris عندي شوية. On branche une résistance en dérivation. يعني خصني نجي هنايا ونبرونشي واحد الريزيستانس en dérivation باش هاد الانتونسيتي اللي جايه توزع عليهم. يعني ما تبقاش ميم انتونسيتي، ما يبقاش ميم كورون الكتريك دايز. كانت مثلا دايزا 70 ملي امبير، ملي غنبرونشي واحد الريزيستانس غتنقص ليا من هذيك الانتونسيتي، يعني غتوزع عليهم بجوج. سي كلير. On passe maintenant à l'exercice suivant. Alors, exercice 3, il est à 4 points. Pendant que son père réparait la télé, Ahmed était attiré par l'existence de 3 conducteurs ohmiques sur la plaque électronique de la télé. Et-il voulait connaître la valeur de la résistance de chaque conducteur ohmique. Alors, ملي كان واحد الاب كيصيفط واحد التلفازه لاحمد، ما عرفتش الابن ديالو شكون، وي احمد الابن ديال لو بير، طال انتباهه واحد لي كونديكتور، واحد 3 كونديكتور اوميك سير لا بلاك الكترونيك، هذيك البلاك اللي مخدره في التلفازه. وبغى يعرف il voulait connaître la valeur de la résistance، وبغى يعرف القيمه ديال chaque résistance ohmique. Donnez 2 méthodes pour déterminer la valeur de la résistance. On a 2 méthodes باش كنميزوريو la valeur d'une résistance. عندنا اما كنعتمدوا على دوك لي كولور اللي عندنا في الريزيستانس، يعني بحال هادو
مثلا marron, noir, noir, marron, violet, rouge, jaune, gris, orange. ولا كنديرو l'appareil en métal. يعني عندنا deux types. قلنا إما كنديرو نعتمدو على هادوك لي كولور ولا كنعتمدو على ولا كنتيليزيو l'homme métal. Alors pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique, on utilise l'homme métal ou bien les couleurs. C'est clair? Alors, pour mesurer la résistance d'un en métal, on utilise deux méthodes. Imma en métal, en métal, en métal, ou bien le code des couleurs. Code des couleurs. C'est clair? Pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique, on utilise l'appareil en métal ou bien le code des couleurs indiqué sur chaque résistance ou bien sur chaque conducteur ohmique. Aide Ahmed à trouver la valeur de la résistance pour chaque conducteur ohmique. Voilà, on fait l'exercice. On a les couleurs. On a le marron. وعندنا النوار في هذه الريزيستونس. الوغ الا بغيت اول حاجه هو الرمز هو ار. الا بغيت نقيس فوالا الا بغيت نعتمد على لي كولور سي تري سامبل. الوغ هاد لا كولور الاولى والثانيه كنعوضهم بالقيمه ديالهم، ولا كولور الثالثه القيمه ديالها كنعوضها اصفار. سيبوزون كان 3 كندير 3 0 9 9 0. الوغ المارون لا فالور ديالو هي 1. وحنا النوار لا فالور ديالو هي 0. ايه وهنا عندنا النوار عندنا 0. الوغ ما غنديرو والو. قلنا شاك كولور هنا شاك كولور في الاولى والثانيه كنعوضوها بالرقم ديالها. عندنا المارون هو 1 وعندنا النوار هو 0 وهنا عندنا 0. الوغ 0 0 ما غنأجوتي والو. الوغ هاد الريزيستونس لا فالور ديالها هي 10 اوم. نمشيو للثانيه حتى هي فيها المارون. الوغ ار لا ريزيستونس ايكال قلنا الاولى كنكتبوها المارون 1. الوغ اون écrit 1. Le violet maintenant. Le violet هو 7. Alors on écrit 7. وعندنا le rouge هو 2. Alors on ajoute 2 0. C'est clair? وما نساوش l'unité de mesure اللي هي الأوم بحال شي شابو. نمشيو لا ريزيستونس الثالثة. Alors toujours le symbole R égal عندنا لا كولور الأولى هي جون وكيقابلها 4 وعندنا لا كولور الثانية هي غري وكيقابلها لا فالور 8 وعندنا لا كولور الثالثة هي اورانج وكتقابلها 3. alors on ajoute 3 0 3 0 et n'oubliez pas d'insérer l'unité de mesure. C'est clair? Alors quel est le conducteur ohmique le plus résistant au courant électrique? Justifie ta réponse. إن واحد parmi هاد les conducteurs هو le plus résistant. Alors كل ما كانت القيمة كبيرة ديال الريزيستانس كل ما كان plus résistant. Alors 3 numéro 3 le conducteur ohmique le plus résistant est le conducteur numéro 3. Le conducteur numéro 3 car son résistance bien sa résistance car sa résistance est plus grande.
يعني كل ما كانت لا ريزيستونس كبيرة، كل ما كان هذاك الكوندكتور اوميك بلي ريزيستون اي بلي غروند. اذا هذا كان تصحيح ديال المراقبة المستمرة الثانية بالنسبة للدور الأولى. بالنسبة للدور الثانية فيما يخص مادة الفيزياء والكيمياء بالنسبة السنة الأولى إعدادي، والتي تشمل درسي الكهرباء والكورون إلكتريك كونتيني التيار الكهربائي المستمر و l'effet de la résistance dans un circuit électrique. إذا هذا النموذج الأول، وعما قريب سأضيف النموذج الثاني. اللي بغى النموذج يعني فارغ باش يخدم عليه غيلقاه دائما في الموقع اللي غتلقاوه في صندوق الوصف، اولا العلامه اللي كتخرج من هنا ديال النوتيفيكاسيون. الى اللقاء.